Okay, let's go. Now, into my last lap para sa 5 km. Haggard. Look at the view. That's it. Sustain for day 2. 5 kilometers. Sa'yo, 5 kilometers. More to go. To 9 km, about to end. Only 10. 10 km for tonight. See you at the finish line. Welcome to Ayala Jogging Area. So it's a wrap. 10 km for tonight. So nag-start mga around 5, almost 5:30, din human mga almost 7. So kinakaya. Pilit kinakaya mga bagay-bagay. So struggle siya agad na makomplete nimo no ang 10 kilometers. So ang goal is mahuman siya in less than 1 hour, but practice pagid sige. So sige practice, so hopefully ma-attain siya or makuha na ako siya in the coming days. So practice mix perfect daw ni sila. So everyday practice, hopefully makuha agad siya. So that's it. So after sa mong meeting largo dire okay. Di maayo sa kaon, walay pasingot. So karon grabe ang singot. Yung grabe pa lang kaon kanina, mga pila to ka slice nga cake. More or less kinahanglan ko mag-jog. Kung wala ko ni jog, marag 5 km nga jog ang makuha ito nga cake. Karon kay naka 10 km ko, at least nawagtang ko siya. I don't know. Wala ko nag-rice mabag ganina. Pero pag morning mag-rice. So next time no more rice. And looking forward na maka-survive. Next goal kay maka 15 kilometers. Naka 15 naman ko sa Silex pero grabe ang lakaw. Less kaya ang dagan. So see you in the next run. Bye.